क्रीड़ा शिक्षक एवं यही भाटबंध अंचल जनाशुणा युवा नेतृत्व समाजसेवी श्रीयुक्त अमीय कुमार महांती महोदय अनुरोध करेंगे आज स्मृतिचारण सभा वक्तव्य रखिए। जय जगन्नाथ। सम्मानस्पद आज स्मृतिचारण सभार सभापति महोदय, मंचासीन समस्त मोर गुरुजन एवं कोलवणी ककेईंकर शुभेच्छु बंधु एवं परिवार आज कहा पे कौन पारे किंतु मो पाए विशेष दुखर दिन कहीं ना टिके पूर्व कहते श्रीजुक्त रसन पण्डा महोदय जे आम अंचल अर्थात आमर बणियासी ग्राम मोर भी शून्य हो जाऊँ प्रकृत जे आज आम अनुभव करुचु समग्र बणियासी ग्रामवासी वृंद आज आम अनुभव करुचु जे मोर भी शब्दर अर्थ आज 11 दिन हो गला आम मान निकट आमर जड़े कहीं मोर भी थिला भली आमको लगुना कहीं ना स्वर्गत कुलमणि सेनापति जहाँ जी कि मोर कके बापा बदल बापा ये समाज रे जदि आज मते कहीं चिन्ह आज लोक परिचित से परिचित देथिबा व्यक्तित्व मानक मध्यरे कुलमणि सेनापति होछंती अनन्य। कारण मो जन्मरू अर्थात 1971 मसीह 1992 मसीह पर्यंत कुलमणि सेनापति किए से केमितिका लोक तांकर चिंताधारा कौन मु केबे भी जानि नथि किंतु शुणिथिले जे कुलमणि सेनापति बोली जने अछंती जहाँकर निराडंबर जीवन यापन जहाँकर अध्यवसाय जहाँकर निष्ठा तांको समाज रे प्रतिष्ठा लाभ करिवार सुजोग दे एवं तांको संस्पर्श रे आसीबार सुजोग मिले 1992 मसीहा जेतबेले कि से एई जगह रे घर करिया पई निष्पत्ति नै जो दिन ए जगह रे तांकर घर करिया पई भूमि पूजा होता घर अनुकूल होता सेबे ठारू आज पर्यंत तांका साथी मोर संपर्क सते कि गोटे परिवार संपर्क प्रत्येक मुहूर्त से मते विभिन्न क्षेत्र रे केवल उपदेश न आर्थिक सहयोग हो पारे विभिन्न समय समर सहयोग हो पारे जेमती आमर पूर्वतन प्रधान शिक्षयित्री भाटबंध हाई स्कूल मोर बड़ भौणी संयुक्ता महांती कहते आज छोट अनुष्ठान से अनुष्ठान जो प्रोत्साहन से प्रोत्साहन को कथारे कहती मरीगले सरी किंतु बंची पर्यंत भूली हे कहीं प्रत्येक क्षेत्र में परामर्श बापरे जो मनीष तैयारी कारखाना तुम्हें आज नियोजित मनीष तैयारी कारखाना मनीष तैयारी कर आ समय मूल्य बुझ पिला समानुवर्तिता कर पिला संस्कार दिय केवल पाठ पढ़ीदे अधिक नंबर रखीदे कहीं मनीषर परिचय दे पारे ना जदि से पाखे नैतिकता नहीं संस्कार नहीं मनीषर तांकर से गोटे पद सदा सर्वदा से कौन करते मो निकट से गोटे कथा रखते थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सबु असा तांको आमे आम अनुष्ठान केतो डाकबो न डाको से भाटबंध हाई स्कूल हे पारे आम कोचिंग सेंटर हे पारे पंचायत ग्राम पंचायत ऑफिस हे पारे बा आम अंचल जेते गुडी अनुष्ठान हे से अनुष्ठान हे पारे बा कौन से आम गाँ रे कौन से परिवार रे जदि किछि
ଫଙ୍କସନ ହେଇପାରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତିଥି, ଯିଏ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଆମର ତ୍ରୁଟିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, ସେଇଟା ନ କରିବା, ସେଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରଳସ ସନ୍ଥଙ୍କର ଆଜି 11 ଦିନ ହେଲା ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ସେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ବାଣୀ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଜନ୍ମର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଅନ୍ତରକୁ କେତେ ବାଧେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ କେତେ ବାଧକ ହୁଏ, ତାକୁ ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ, ଜଣେ ମୁରବୀର ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ମୁରବୀ, ସେଇ କୋଳଉଣୀ ସେନାପତି ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ମୋର ପୂଜ୍ୟ କକେଇ, ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ ଏବଂ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।